गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज भिडियो आम पढ़ा क्रमह्रासमान सीमांत उपयोगिता जो सूत्रटी जो नियमटी मुद्रा प्रति प्रযোज्य कि क्रमह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम मुद्रा प्रति प्रযোज्य कि हाँ कि ना। हाँ, मुद्रा प्रति प्रযোज्य किंतु संपूर्ण भावे नुहे। मुद्रा साधारणतः आम कौन कर क्रय कर विभिन्न द्रव्य सामग्री आम क्रय कर तुमे मैंने जाच मानवीय अभाव गुड़िक असीम असीम हो मुद्रा जेते हेले तुम्हें कौन कर मना करना जेहेतु कि मानवीय अभाव असीम आम मुद्रा द्वारा ही समस्त द्रव्य सामग्री किनीपर तो से मुद्रार जेते वृद्धि हेले जेते जेते लक्ष कोटी 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 टंका हेले तुम्हें आहुरी पाइबा इच्छा रखिब आहुरी दरकार कहब माने कि तुमर केबे हेले माने कि मुद्रा को किए देले किंबा मुद्राटी आसिले तुम्हें मना करिपारिबो नाही। तो से जेहेतु मानवीय अभावटी असीम एवं मुद्रा द्वारा ही से असीम अभाव को पूरण करा जाई परिबो किंतु समस्त अभाव को आम केबे हेले पूरण करि परिबा नाही। तो से मुद्रार कौन होता है मुद्रार सीमांत उपयोगिता ह्रास पाई थाए किंतु ये जो सूत्रटी संपूर्ण रूपे कार्य करे नाही काहींकि देखिबा जेहेतु मुद्रार कौन हुए मुद्रार सीमांत उपयोगिताटी कौन हुए मुद्रार सीमांत उपयोगिता सीमांत उपयोगिता ह्रास पाए केमिति मुद्रार सीमांत उपयोगिता ह्रास पाए तुम्हें जानी तुम पाखरे सपोज 1 लाख अच्छी 1 लाख रुपये अच्छी तो जिते बेले 1 लाख सपोज तुम मानकर 1 लाख तुम पाखरे अच्छी तुम्हें जेते भैल्यू करब तार जेते उपयोगिता अच्छी 1 लाख तुम पाखरे सपोज 1 लाख तुम पाखरे उपयोगिता अच्छी सपोज 20 उपयोगिताटा जिते बेले से 1 लाख टी वृद्धि है कि आहुरी 1 लाख माने तुम पाखरे 2 लाख से गला जेते बेले 1 लाख वृद्धि है कि 2 लाख से गला तो से 2 लाख रे माने कि प्रथम 1 लाख तुम मान पाखरे थिला तुम्हें जेते कि मुद्रा को भैल्यू करुथिल जेते माने कि भैल्यू करुथिल जेते तुम पाई तार उपयोगिताटा थिला 2 लाख सेला परे मुद्रा कौन हुए तार उपयोगिताटा कौन हुए ह्रास पाए तार सीमांत उपयोगिता जेमिति कि तुम्हें माने बुझीपर कि जड़े धनी व्यक्तिटे अच्छी धनी व्यक्ति सपोज कि जन पाखे कोटी टंका अच्छी गोटे कोटी टंका अच्छी तो तापाई 100 टंका जेतिकी मूल्य जनक पाखरे 1000 टंका अच्छी तापाई कौन 100 टंका सेतिकी मूल्य कि ना जहाँ पाखरे कोटी टंका अच्छी ताहार सीमांत उपयोगिता 100 टंका पाई बहुत कम से 100 टंका जहाँ को मध्य देई पारिबो माने कि जड़े भिकारी को देई पारिबो किंतु जहाँ पाखरे 1000 टंका मात्र अच्छी सी जड़े भिकारी को 100 टंका देबा पई सी 10 थर भाबिबो काहींकि ना ताहा पाई से जो मुद्रार सीमांत उपयोगिता जो योगिताटा अधिक तो विभिन्न व्यक्ति मानक पई मुद्रार सीमांत उपयोगिताटा भिन्न भिन्न होइथाए सेमानंक इनकम सेमानंक आय उपरे निर्भर करिथाए सीमांत उपयोगिताटी तो जहाँ पाखरे अधिक टंका पैसा थाए ताहा पई मुद्रार सीमांत उपयोगिता कम और जहाँ पाखरे कम पैसा थाए जनक पाखरे माने को 500 टंका मात्र अच्छी तो सी 100 टंका को बहुत मूल्यवान दब जनक पाखे कोटी टंका अच्छी सी 100 टंका को बहुत कम मूल्य दब माने कि कम तापाई उपयोगिता मिल तो सेमिति आमे केते बेले जने को जदि देबा ताहेले भिकारु को देबा तो जहाँ पाखे कोटी टंका अच्छी सी इजिली दे पारे कहीं ना तार सीमांत उपयोगिता कम तापाई से 100 टंका पाई किंतु जहाँ पाखे गरीब लोकटा सी कौन 100 टंका दे पारिबो आउ जन को भिकारी को दे पारिबो ना तापाई सीमांत उपयोगिता अधिक तो मुद्रार सीमांत उपयोगिता जनक पाखरे बेसी पैसा हो गले ह्रास पाई थाए तो जेते बेले तुम पाखरे कम पैसा अच्छी 1,00,000 2 लाख अच्छी ताहेले तुम पाई 1000 टंकाटा बहुत मूल्यवान होई पारे किंतु कोटी टंका हो गला परे तुम मानक पाखरे से जो 1000 टंकार माने कि तुम्हें कम मूल्य दे था तो सपोज कि तुम पाखे 1 लाख रे तुम्हें 20 उपयोगिता पाउच तो द्वितीय 1 लाख रे तुम्हें कौन कह 18 कहीदेव सीमांत उपयोगिता कौन हुए मुद्रा वृद्धि हेले कौन हुए सीमांत उपयोगिता ह्रास पाई थाए 3 लाख से गले तुम पाखे आहुरी 1 लाख इनक्रिज कर जदि 3 लाख से जो एक्स्ट्रा 1 लाख पाई तुमर कौन हम
ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଭୋଗ ଫଳରେ 20 ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଭୋଗରେ 18, ତୃତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଭୋଗ ଫଳରେ ସପୋଜ୍ 15। ତ ଏମିତି ମୁଦ୍ରାର ମଧ୍ୟ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ 1 ଲାଖ ଥିଲା ବେଲେ ତୁମେ ଯେତିକି ତୁମେ ଉପଯୋଗିତା ମାନେ କି ଆସାଇନ୍ କରୁଥିଲ ସପୋଜ୍ 20, କିନ୍ତୁ 2 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସେଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲକ୍ଷେ ପାଇଁ ଉପଯୋଗିତାଟା କ'ଣ ହେବ, ହ୍ରାସ ହେବ। ଯେହେତୁ କି ତୁମେ ତୁମର ବେସିକ୍ସ ନିଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ସାରିଥିବ। ତ 2 ଲକ୍ଷ ହେଲେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ହ୍ରାସ ହୁଏ, 3 ଲକ୍ଷ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ମୁଦ୍ରାର କମ୍ ଉପଯୋଗିତା ହେବ, 4 ଲକ୍ଷ ହେଲେ 4 ଲାକ୍ସରେ ଆହୁରି କ'ଣ ହେବ, ମୁଦ୍ରାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାଟା ସପୋଜ୍ 14 ହେବ। ତ ମୁଦ୍ରାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ତୁମ ପାଖରେ 4, 5, 6, 10 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ 5 ହେବ, ସପୋଜ୍ 20 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲା 4.5 ହେବ, 30 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲା ସପୋଜ୍ 4.2 ହେବ। ମୁଦ୍ରାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ତୁମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି ତୁମ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ମୁଦ୍ରାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୂନ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଶୂନ ହୁଏ ନାହିଁ? କିଏ କହିବ ନାହିଁ କି ତା ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ନ ଆସୁ ବା ତା ପାଖରେ କମ୍ ପଇସା ରହୁ। ଯିଏ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମୋତେ କେମିତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଆହୁରି ମୁଁ ଇନକମ୍ ଆୟଟା କରିପାରିବି। ତ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିବା ପାଇଁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନେ କି ନିଜ ପାଖରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ମୁଦ୍ରାର ଏତେ ଭ୍ୟାଲୁ କରେ ନାହିଁ, ମୁଦ୍ରାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୂନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ମୁଦ୍ରାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କେବେ ହେଲେ ଶୂନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେହେତୁ କ୍ରୟ କରିପାରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଧିକ ହେଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ତ ଆମେ କିଛି ଉପଯୋଗିତା ପାଇପାରିବା ହିଁ। ତ କାହିଁକି ଆମେ ମୁଦ୍ରାକୁ ମନା କରିଦେବା? କେବେ ହେଲେ ମନା କରିଦେବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୂନ ହୋଇଥାଏ ଉପଯୋଗିତାଟି, କାହିଁକି ଆମେ ମନା କରିଦେଉ? ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କଲା ପରେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରାକୁ କେବେ ହେଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଦ୍ରାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ରେଖା ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଏଇଠି ମୁଦ୍ରାର ସପୋଜ୍ କି ଏପଟେ ନେବା କ'ଣ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ମନି 1 crore, 2 crore, 3 crore, 4 crore ନେବା। 1 crore ସପୋଜ୍ ଯେତିକି ଉପଯୋଗିତା ଥିବ 10, 2 crore 9, 3 crore ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ 8, 4 crore ମାନେ କି 4, 3, 2, ଦେନ୍ 1.9, 1.8, 1.6 ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିବ। ମାନେ କି କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଦ୍ରାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ରେଖା କେବେ ମଧ୍ୟ କଦାପି ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି କରିବ ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ମୁଦ୍ରାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କେବେ ହେଲେ ଶୂନ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଦ୍ରାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କେବଳ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, ଏହା ଶୂନ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଋଣାତ୍ମକ ହୁଏ ନାହିଁ ମୁଦ୍ରାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କ୍ରମହ୍ରାସମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ରଟି ମୁଦ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଆଂଶିକ ଭାବେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ, କେବଳ ପାର୍ସିଆଲି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୁହଁ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନୁହଁ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, କ୍ରମହ୍ରାସମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ରଟି ମୁଦ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଆଂଶିକ ଭାବେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟଟି ଅଛି ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଓ ଦର। ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଓ ଦର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରେ କ'ଣ ଦେଖିଲ ତୁମେମାନେ, ଏଇଠି ଦେଖିଲ କି କର୍ଭଟି କେମିତି ହେବ ୟାର, ଏପଟେ ନେବା ମୁଦ୍ରା ଆଉ ଏପଟେ ନେବା ମୁଦ୍ରାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା, ମୁଦ୍ରାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ, ରେଖାଟି ମୁଦ୍ରାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ରେଖା ଏମିତି ହେଇକି ଯିବ, କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଟଚ୍ କରିବ ନାହିଁ, ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ, ମୁଦ୍ରାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ରେଖା, ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ରେଖା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଓ ଦର।
तो आमे गोटे द्रव्य क्रय कला बेले जो दरटा आम दौ जो प्राइसटारे आम परचेज करूँ कौन हेबा दरकार सही द्रव्य आम जी टंका देउचे सेतिकी आम सीमांत उपयोगिता पाउथिबा दरकार। सपोज कि गोटे पेन टे किणुचे 4 टंका देकी तो आम 4 टंकार कौन पाउथिबा दरकार सीमांत उपयोगिता पाउथिबा दरकार नहेले खाउटी उपभोक्ता सही द्रव्य को क्रय करिब नाही। जदि आम पानी बोतल टे 30 टंका देकी किणुचे आउ ताठारु जदि उपयोगिता आम 20 पाइबा सीमांत उपयोगिता 20 पाइबा तार माने कि 20 पाइबा ताहले आम काहींकि ताको 30 टंका देकी किणिबा। तो सबु बेले उपभोक्ता चाहे कि से जो दरटी देउची से जो प्राइसटा देउची जेतिकी दउची सेतिकी कौन पाइबा दरकार सीमांत उपयोगिताटा पाइबा दरकार। जेतिकी आम पैसा दउचे सेतिकी आम कौन करबा दरकार ताठारु आम उपयोगिता पाइबा दरकार। जणे माने कि छोट छुआटी तापाई मोबाइलटी कौन दरकार मोबाइलटी दरकार नहीं से जदि मोबाइल जदि केमिति व्यवहार करा जाए जानी तो तापाई उपयोगिता नुह तो से मोबाइलटी किणिब नाही। सपोज कि 1 ईयर छुआटे तो सेमिति माने कि आम जो द्रव्यटी जड़े मनीष किणुची माने कि सेतिकी कौन पाउथिबा दरकार उपयोगिता पाउथिबा दरकार नहेले आम से द्रव्य को किणवा नहीं। पानी बोतल पेन खाता आम 20 टंका देकी खाताटे किणुचे तो आम 20 कौन पाउथिबा दरकार उपयोगिता पाउथिबा दरकार। माने कि मु कहबाकू चाहूँगी आम जो दरटा दौचे इक्वाल टू कौन हवा दरकार सीमांत उपयोगिता हवा दरकार सही द्रव्यर सीमांत उपयोगिता सह समान हवा दरकार। सीमांत उपयोगिता इक्वाल हेले जाइए आम साटिस्फाएड आम खुशी माने कि जेतिकी पैसा दौचे सेतिकी उपयोगिता पाउचे जेतिकी पैसा दौचे आमर सीमांत जदि उपयोगिता अधिक ताहेले तो आम खुशी खुशी रे से द्रव्यटी किणवा। किंतु जेते बेले जो दर इज लेस देन माने कि कम हो जाउची सीमांत उपयोगितारू सॉरी दरटा कम होची सीमांत उपयोगितारू ताहले आम किणवा ना नहीं किणवा जेहेतु कि एठारे सीमांत उपयोगिताटी अधिक सीमांत उपयोगिता 20 हेले सपोज कि दर 10 किंतु जेते बेले ई दर 10 इक्वल टू सीमांत उपयोगिता 10 हेले आम एठी किणवा किंतु एठी मध्य आम किणवा कहीं आम जी दर देउचे ताठुर अधिक आम कौन पाउचे उपयोगिता पाउचे। किंतु दर जदि 10 हेइथिबो आउ सीमांत उपयोगिता सपोज 8 हेइथिबो सीमांत उपयोगिता 8 हेइथिबो ताहले आम एठी किणवा नाही। दर 10 आउ उपयोगिताटा 8 प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनाल यूटिलिटी ताहले आम किणवा नाही। कौन हवा दरकार सब बेले प्राइस इक्वल टू मार्जिनाल यूटिलिटी और प्राइस इज लेस देन मार्जिनाल यूटिलिटी हेले आम द्रव्यटी को उपभोग करि थाउ। प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनाल यूटिलिटी हेले आम से द्रव्यटी उपभोग करबा नहीं। अधिक दर देकी कम उपयोगिता पाइले किए किणिब जड़े स्वाभाविक व्यक्ति जड़े रेशनाल कंज्यूमर जड़े स्वाभाविक व्यक्ति केबे हेले मध्य किणिब नहीं द्रव्यटी को जिते बेले दर अधिक दब आउ ताठु कम उपयोगिता पाउथबो सेते बेले से द्रव्यटी को क्रय करे नाही। तो ये जो सीमांत उपयोगिता दर कनसेप्ट को आम रेखाचित्र माध्यम मध्य प्रकाश करि परिबा। रेखाचित्र माध्यम केमिति प्रकाश करि परिबा सपोज कि आम टेबुल टे करूचे सपोज तुम्हें माने जानी थी बजार रे कौन थाए दरटी समान थाए तो ये कमला जदि आम कमलार दर जदि देखा दर कहार कमला आम किणवा को जाइए कमलार दर 10 10 10 10 ही थाए सब बेले आम जितोटी एकक किणिले मध्य एठी जदि कमलार कौन नवा एकक नवा कमलार एकक 1 2 3 4 5 तो ये नवा सीमांत उपयोगिता कहार सीमांत उपयोगिता कहार कमलार सीमांत उपयोगिता कमलार सीमांत उपयोगिता 20 15 12 10 6 षष्ठ एकक जदि नवा प्राइस तो सब बेले सेम ही रहिबो 4 तो या जदि रेखाचित्र माध्यम प्रकाश कले केमिति हम देख तुम्हें माने टेबुल को तुम्हें माने सब बेले रेखाचित्र माध्यम प्रकाश करी जानी ही पूर्व वीडियो गुड़ा गुडी रेखाचित्र माध्यम तुम माने प्रकाश करि परिबो। तो ये आम देखा एक्स एक्सिस रे नवा कौन द्रव्यर एकक एठारे तुम माने लिखिब कमलार एकक आउ एठी लिखिबा कमलार सीमांत उपयोगिता वाई एक्सिस रे सीमांत उपयोगिता
ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା। ତ ଏଠି ଆମେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକ 1 2 3 4 5 6 ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ନେବା ଏଇ ଯେଉଁ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ନେବା ଆଉ କ'ଣ ନେବା ଦର ମଧ୍ୟ ନେବା। ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ରେଖାଟି ଇଏ କରିବା। ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ଅଛି ମାନେ କି ଏଠି ସପୋଜ୍ ନେବା 4 8 12 16 20। ତ ପ୍ରଥମ ଏକକ ଉପଭୋଗ କଲା ଫଳରେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କେତେ ମିଳୁଛି 20। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ଉପଭୋଗ ଫଳରେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ମିଳୁଛି 15। ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟି ହେବ। ତୃତୀୟ ଏକକ ଉପଭୋଗ ଫଳରେ କେତେ 12। এই পয়েন্টটি চতুর্থ এককরে কেতে অছি সীমান্ত উপযোগিতা। চতুর্থ একক কমলা উপভোগ ফলরে সীমান্ত উপযোগিতাটি অছি চতুর্থ এককরে 10 অছি। এই পয়েন্টটি পঞ্চম এককরে সীমান্ত উপযোগিতা হচ্ছে 6 ଆଉ ଷଷ୍ଠ এককରେ 4। এই পয়েন্টটি তো এই যে কোণ এইটা হচ্ছে কমলার সীমান্ত উপযোগিতা। কমলার সীমান্ত উপযোগিতা কিন্তু এইটি আমি দর মধ্য নেবা ইয়ার রেখা দেখিবা এইপटे ভর্টিকাল আক্সিসরে আমি দর নেইছি আর দরটা হচ্ছে কেতে 10 আর প্রত্যেক একক পাই দর হচ্ছে সমান। কমলার 1 2 3 4 5 6 প্রত্যেক একক পাই কোণ হেউছি দরটি সেম। তো 10 তো দরর রেখাটি হব এই রেখাটি এইটা হচ্ছে দর ଆଉ এই রেখাটি হচ্ছে সীমান্ত উপযোগিতা রেখা কাহার কমলার সীমান্ত উপযোগিতা রেখা। তো সীমান্ত উপযোগিতা রেখা আউ মানে কি দর রেখা আমি করে সারিছে। তো জনে উপভোক্তা কেউ পর্যন্ত উপভোগ করিব তুমি মানে দেখিনিও ডায়াগ্রামটিকু জনে উপভোক্তা কেউ পর্যন্ত উপভোগ করিব বা টেবুলটিকু দেখিনিও যেতেবেলে সি প্রথম একক উপভোগ করুচি সেতেবেলে সি দর দৌচি 10 কিন্তু উপযোগিতা কেতে পাউচি 20। তুমি মানে জানিছ যদি প্রাইস যদি মানে কি লেস দেন হব মার্জিনাল ইউটিলিটিরু মানে কি সীমান্ত উপযোগী তাহলে সি সেই দ্রব্যটিকে উপভোগ করিব বলি তুমি মানে জানিছ। অধিক উপযোগিতা পাউচি দরঠু বি তো সিয়ে প্রথম এককটি উপভোগ করিব। দ্বিতীয় দ্রব্যটি কাহিঁকি উপভোগ করিব 10 টঙ্কা দেলে সে 15 উপযোগিতা পাউচি। তৃতীয়রে 10 টঙ্কা ଦେଇକି 12 উপযোগিতা পাউচি। তৃতীয়ରୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଚତୁର୍ଥ ଏକକକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି 10 ଉପଯୋଗିତା ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପଞ୍ଚମ ଏକକଟି ଉପଭୋକ୍ତା ଉପଭୋଗ କରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଚମ ଏକକରେ ସିଏ କମଲାଟି କିଣିବ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ଦେବ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଏକକରୁ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କେତେ ପାଉଛି 6। ତ ଆମେ ଯଦି ପଇସା ଦେବା 10 ଆଉ ଉପଯୋଗିତା ପାଇବା 6 ତ କାହିଁକି ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ପରଚେଜ୍ କରିବା ନାହିଁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା ନାହିଁ ପଞ୍ଚମ ଏକକଟି କାହିଁକି କରିବା ନାହିଁ ଆମେ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଉଛେ ଆଉ ଉପଯୋଗିତାଟା କମ୍ ପାଉଛେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାଟି କମ୍ ପାଉଛେ। ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ପଢ଼ୁଛେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଦର ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଧିକ ପରିତୃପ୍ତି ପାଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ଟି ପାଏ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଆଉ ଦରଟି ସମାନ ହୁଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆଟି ରହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ କୁହାଯାଏ ମାନେ କି ଖାଉଟି ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଖାଉଟି ଉଦ୍ବୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ। କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ସରପ୍ଲସ୍ କୁହାଯାଏ ଏଇ ଏରିଆଟିକୁ। କାହିଁକି କୁହାଯାଏ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ସରପ୍ଲସ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆଟି ଅପ୍ ଟୁ 4 ନମ୍ବର ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାଏଁ ଯେଉଁ ମାନେ କି ଦ୍ରବ୍ୟଟି ଉପଭୋଗ କରିଛି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟରୁ କ'ଣ ପାଇଛି ସିଏ ଉପଭୋକ୍ତା ଖାଉଟି ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ପାଇଛି କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ସରପ୍ଲସ୍ ପାଇଛି। ସିଏ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗିତାଟା ପାଇଛି ତ ସେଇଟାକୁ ଖାଉଟି ଉଦ୍ବୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ସିଏ ଯେତିକି ପଇସା ଦେଲା 10 ଟଙ୍କା ଦେଲା ପ୍ରଥମ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ 20 ଉପଯୋଗିତା ପାଉଛି ତ ଖାଉଟି ଉଦ୍ବୃତ୍ତ କେତେ ହେବ 10। ଖାଉଟି ଉଦ୍ବୃତ୍ତ କେତେ ହେବ 10 ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲା ଆଉ ଉପଯୋଗିତା ପାଉଛି କେତେ 15 ତ ଖାଉଟି ଉଦ୍ବୃତ୍ତ କେତେ 5। ତୃତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଖାଉଟି ଉଦ୍ବୃତ୍ତ କେତେ 2। ତୃତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଖାଉଟି ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ହେଉଛି 2। କାହିଁକି 2 ସିଏ 10 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଆଉ କେତେ ଉପଯୋଗିତା ପାଉଛି 12 ତାହେଲେ ଅଧିକ କେତେ ପାଇଲା ଉପଯୋଗିତାଟା ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା 2 ତ ସେଇ ଯେଉଁ 2ଟି ହେଉଛି ଖାଉଟି ଉଦ୍ବୃତ୍ତ। ତ ଏଠାରେ ଏହି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଖାଉଟି ଉଦ୍ବୃତ୍ତ କେତେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ 10 ପ୍ଲସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ 5 ପ୍ଲସ୍ ତୃତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ
ଦ୍ରବ୍ୟରୁ 2, ଚତୁର୍ଥ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ 0। ପଞ୍ଚମ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ସିଏ କ୍ରୟ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି କରିବ ନାହିଁ? ସେଇଠି ସିଏ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଲସ୍ରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିବ? ଯେତିକି ପଇସା ଦେଉଛି ସେତିକି ଉପଯୋଗିତା ପାଉନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ। ତ ଏଠାରେ ଖାଉଟି ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ହେଇଯିବ 10, 5, 15, 2, 17। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆଟି ହେଉଛି 17 ଖାଉଟି ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ପାଉଛି। ତ କଞ୍ଜୁମର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମଟା କେଉଁଠି? ଏଇଠି। ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟକୁ କୁହାଯାଏ ମାନେ କି ସନ୍ତୁଳନ ବିନ୍ଦୁ, ଯେଉଁଠିକି ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ରେଖା, କମଳାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ରେଖା ଓ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ରେଖା ମାନେ କି କ୍ରସ୍ କରୁଛି, ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ରେଖା ଆଉ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ରେଖା ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ସେଇଠାରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା। ତ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସନ୍ତୁଳନ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ। ସନ୍ତୁଳନ ବିନ୍ଦୁ। ତ ପଏଣ୍ଟ ଇ ଇଜ୍ ଦ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ପଏଣ୍ଟ। ସନ୍ତୁଳନ ବିନ୍ଦୁ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ ବିନ୍ଦୁ। ତ ଏହାକୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ତ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ସହ ଏହାର ଯଦି ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାକୁ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତୁଳନା କରିଥାଏ ଏବଂ ଖାଉଟି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଦାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗିତାର ପରିମାପକ ଅଟେ। ଉପଯୋଗିତାର ପରିମାପକ ଅଟେ। ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚାହୁଁଛେ ସେତେ ଉପଯୋଗିତା ବି ପାଉଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ତାହାର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାଟି ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ତ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦ୍ରବ୍ୟର ଦରଟା ଫିକ୍ସ ରୁହେ। ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କମଳାର ଏକକ ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଉପଯୋଗିତା ତ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ତ ତୁମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ କିଣିବ? କମଳା କିଣିବ। ତାହା ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତୁମେ ଏଠାରେ ରେସନାଲ୍ କଞ୍ଜୁମର କେତୋଟି କମଳା କିଣିବ? 4ଟି କମଳା କିଣିବ। ତ ପ୍ରଥମ ଏକକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦରଟା ଦେଉଛି ତାଠାରୁ କ'ଣ ପାଉଛି? ଉପଯୋଗିତାଟା ମାନେ କି ଦ୍ରବ୍ୟର ଯେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ଠାରୁ କମ୍ ପଇସା ସିଏ ଦେଉଛି ପ୍ରଥମ ଏକକ ପାଇଁ। ତ ବୁଝିପାରିଥିବ ମୁଁ ମାନେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଦର ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଳନ ବିନ୍ଦୁ କେତେବେଳେ ଆସେ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ? ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସହ ସମାନ ହୁଏ। ଏଠାରେ ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ଏକକଟି ଉପଭୋକ୍ତା ଉପଭୋଗ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ସିଏ ତା'ର କୌଣସି ମାନେ କି ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ଏହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମଟିକୁ ଏଠାରେ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ। ଉକ୍ତ ରେଖାଚିତ୍ରରେ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷରରେ ଆମେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକ ନେଇଥିବା ବେଳେ ୱାଇ ଅକ୍ଷରରେ ଆମେ ଦ୍ରବ୍ୟର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଓ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛୁ ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ମାନେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନେ କି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ରେଖାଟି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ରେଖା ଯେଉଁଟା ହରିଜେଣ୍ଟାଲ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ହେଇଛି। ହରିଜେଣ୍ଟାଲ୍ ଲାଇନ୍ଟା ହେଉଛି ବା କହିପାରିବା ଦ୍ରବ୍ୟ କମଳାର ଯେଉଁ ଦରଟା ହେଉଛି କ'ଣ? OPX। ଏଇଟା ହେଉଛି କମଳାର ତ ଉପଭୋକ୍ତା କେତେ କିଣୁଛି? ଏଇ ଯେଉଁ OQ, ଏଠାରେ ଯଦି Q ନେବା, OQ ଆମାଉଣ୍ଟର କ'ଣ କିଣୁଛି? ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରି ସନ୍ତୁଳନ ବିନ୍ଦୁ ବା ସର୍ବାଧିକ ପରିତୃପ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମାନେ କି ଆମେ ନେଇପାରିବା, ଏହାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଉପରକୁ ଯଦି ଟଚ୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏଠି AB ଆଉ E ଯେଉଁଟା ଅଛି ନା ନେଇଛି ସିମ୍ବଲିକାଲି, ABEଟା କ'ଣ? ଖାଉଟି ଉଦ୍ବୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।